Ha? Hindi nga? Ayun o, nagsiswimming o. So, ayan o, dito. Buhatin mo kasi. Kaya kita niya, ayan o. Available po yung feeding natin dun, sir. Waiting for feeding na lang yun, sir. Ah. Laki o. But black? Isa lang siya, makita lang. Yes, po, sa cage, sir. Dandahan. Sa ilalim. Sa ilalim. Ay! Ay, nahulog. Kaya naman si Janaya. Wait. Lagyan natin si Janaya. Ayan na. Ayan na. Sir. Sir. Ayan. Sa gilid. Uy. Sir. Ayan. Ayan, nahulog. Ano ba yan? Oo. Ayan na o. Hila. Oh, di ba? Ganon. Si Junji naman. Yeah, first yun. Ano pa yung pwedeng i-feed pagkatapos nitong hipo? Wala na? Ayan na. Crocodile. Ah, okay. Saan doon? Yung guinea pigs na po. Doon po. Ah. May farmland. Sa Iba pa yung crocodile na dinaanan namin sa una. Ah, mas malaki to. Junji naman, si Junji. Ay, hindi naman po. Maliit. Junji mo na, mayaman si Junji. Okay. Oo nga pala. Ng kaunti. Okay. Galing ha. Good job ha. Napakain dun yun. Sige na. Uy, ayan na. Lumalangoy-langoy pala si Sue eh. May mga souvenir tayo dito.